dire ko boile blanc voilà kamini ji dogara donc ame tachi blanc ça dire ne ma de princesse personnel la mambe tachi blanc kata asomo be ma furumuso na dun voilà la ka hinala ka dawro sumaya ka France la meshu kan yere nye kan ta du makono voilà boabe orom na sisa ani femi nyebe nyogona o ka grini aw ni ne betaye ye ni kay mani kay ye ni bota ye ni donta o be ko were ala fe o film bani ni kuma chama were to la bon Karimu ni kuma imbe de kunforiye o wakati o sanja bale ane kunye jamala jugubai parce que ni mo mbora no kuma na kaba no mata jimi stra fe munu yo koko doni ni sukoro doni dun no lu poshi u fara doro lu te fe kinyanga fo mo watigila ma I chentigi macha ikoro war minena de kacha ikoro bobbi afle ni sisa no ni kera mo ko shika suete ni tanto iga kanga segi kana kani ifale option flabe ne gon bin tafo tiens la no ya sorote ni tigu kunsera ka to ino saya be jedi aka dun aka ta faga baninge folo na yere kala bani na ni ayere adoko horoya doy ni yayin faso le nyere be nyere arranju aka arranji aka chiga nyarabo na e bani fana ke ka buliga takate feka segi na Mali kono Karim yere de ka kan o be voir mais Karim I kana to Mali ko fe ifa ka bani na kano kede na na I faso le Mali nini minga kan na fanga lame aka fie na ya fie akwa kaso ni mogoto ka kaso sugu ya kilinte mogoto we ta da triki trogo mina auto do triki trogo la donc iga kanga mina ni ga kanga datugudi ibiga datuguli ga ni kala tu libre ni be minka ibu luku nunuke mais iga na ikini faka ko nyana bo man de presse mangandu ne ta foro kunyola ka taka teme parce que dien mana tike mana ga chogo il faut qu'anga soit des humains on est des humains il faut qu'anga humain comme il faut dien na tike ko betina ta nyogo wa druki kanda fara ni nyogo wa druki kanda tike ma ifa mana ga chogo ayo nyuma doke ay do fana ke mi juguma seke an bebo de ke ne fi mamba nyogoro nye nyuma do ga nye juguma chamage ali shinla na tra ala fi o kele do an be nyuma do ga nye juguma do ke wala ko to be ala de bolo na ta on betay kuma were de ma de princesse manganu ni we ne ga condolence ko la se boile blanc ha non boile blanc ala kida rusmaya wala ma de princesse manganu sisa ni boile blanc chije ko na la ni mbora boile blanc chije ko na la be boli mena do an yera ga chije ko na la an yera ga chije te doreo est-ce que MJD kabako MJD malion wa MJD musomani wara mau c'est-à-dire ni ko wara yere la mande do wara mi be se ga koke wara mi be se ga ko baglan c'est-à-dire dala wara ube ka dan yere la wara c'est-à-dire munu te kodo te ko kuno te ko sena uta julo te foila da barabaya ne konto wara umare ne ko me wara mine wara uma muso munu nu yu tega bo mamina abe ko jama mugu de be fie ika ile be mine ki ja jamae wa olu de bi souteni a debi fa laban mais ni faut pas ga kla ki la sigi ka ala ta fi nyana chen fo kene ga no ma be ma sa mana be ma chugo la o kene no chen fo ateteria sa na mo chen dala fo ameta nya fe o MJD kodo c'est-à-dire ani Safi Jabate ah est-ce que binini tiere la atete meninga est-ce que mais nyana me folie ta ga la se ame Côte d'Ivoire befo ah Ivoirion tiens la jongo ala kumate onda Ivoirion c'est-à-dire à tête meninga Ivoirion est-ce que Ivoirion c'est-à-dire ayata sans faire faux duguma an siglene do c'est-à-dire ka concert bani de makono c'est-à-dire kuma banka na kunti anga soro kase ka kuma da ubo mais nambe kuma da ubo ambe image do de ke kuma ula ka kuma da ubo parce que faut magnifier ke horone est-ce que je telefin he kabako c'est-à-dire ala yera de be mogo dan ki dan choko nya jeli ya te mogo tien c'est-à-dire comme artiste ya konna la te mogo tien adama den jugu e adama den jugu de adama den nanfigi adama den hypocrite de adama den mite faka mogo tatola yenye oye adama den jugu de 1.2 sinon ni bingi nga bunyate eni sampera chene mande prestasi ba fo ko ne be kata ko ne be taka bunya de koro ko e join iga bonere ga bon c'est-à-dire ni estarie ka tema nga amanga clé la amanga staria temelu ni ga staria ka ite papa ete tigachi c'est-à-dire e afokeita e zoro de fem beni fani bache membe min de ka bini adamene be sampera do ila herbe même sokoroba fem beninga djena teka tia kumina tese mawe Mohamed Jabi ka côté parce que Mohamed Jabi be moko bunya billahi hali ni fadu ni la mo be bunya like e baro ko be bunya like Mohamed Jabi kelendoro bunya kama musokoroba mbe paitu note musokoroba billahi ye chef ami blabala lendu o chef anji sigrani mande princesse nyina
Chefam ni balabala ni ya du ni fani bache na jima wuli ne sigilen ɲɛna an be ji wuli ka bon ɲɔgɔn kan ala kun tɛ giringiri wa an kun bi faribu bɛɛ sama ka bila ni fani bache mais Mohamed Jabi kama ben pan diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra ko bɛɛ ka bɔ ka ni ba i den defan bɛɛ ba bɛ bɔ ka n'a den defan mande princesse mangalo mais i denkɛ kama be tɛmɛ i denmuso barika bane jouer mina drogue mina ta tiɲɛ ne kɔtɛ ɲɛtɛ afo barika bane no n'a flan bɛɛ i ma se ka avancer musique ko la i ma ye jeli magoya ni musique fan bɛɛ manifin fi ka ɲɛ i dusukun de la aw bɛ nin nafigiya suguya de kɛ c'est à dire n'aw dɛsɛra kuma min na ni malien dɛsɛra de pepepew kuma min na africain ka baara de don c'est à dire u bɛ nin ɲini u b'i juguya suya la u b'i juguya dunni na u b'i juguya fagali la u b'a ɲini k'i faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ n'u dɛsɛra pepepew kuma min na u yɛrɛ ɲɛ b'a la ala ma sɔn k'i d'u ma ala ma sɔn k'i bin ala m'i k'u sago ye i bɛ sɔrɔ k'u faralen ɲɔgɔn kan k'u bɛ na k'aw ka bɛn kɛ ka bɛn kɛ don min n'a gana aw maliyɛnw kun bɛ min don min n'a gana aw minnu bɛ bɔ sisan c'est à dire k'aw ye jeliya labɛnbagaw ye bi de aw ye jeliya dɔn ko labɛn ka kan ka k'a la bi de aw ye jeliya dɔn ko sigi ka kan ka k'a ka bɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bi de aw y'a dɔn ko jeliya dɔ bɛ ko bɛn de ka yan c'est parce que n'aw kun kɔnɔ c'est à dire o tɔgɔ tɛ bɔ ne da kɔrɔ parce que ne tilal'o la o sara ni adamaden mɔrɔla ne fɛ ka ban tu es mort e b'a ye e bɛ lamɛnni dɔɔni minnu kɛ n ko MJD bɛ ta de ne Mande princesse b'a sigi ka direct kɛ i ka mɔgɔ barika bannen denw bɛ bɔ parce que c'est à dire barika t'u fɛ ko la a t'u kɔ ka taa ɲɛ a t'u kɔ ka segin so u jeli jalen ko diɲɛ ni lahara u tɛ bezi ta cogo dɔ u t'a bila cogo dɔ anw de bɛ kuma n'anw de kumana a bɛ ta ka kɛ wa fo k'i sa i tɛ nin tɔgɔ mɛnw da e b'a ɲini anw ka bila i ka bila anw ka page kan i tɛ bila anw ka page kan wa i n'i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ y'i jɛ i nɔfɛ a tigi ta i ka allié la an ka pa ka taa la an bɛ bin ɲini fɛ bi an bɛ bin ɲini fɛ sini an bɛ bin ɲini fɛ sinikɛnɛ et puis pour votre info o cɛ tɛ réseaux sociaux fansi a muso tɛ réseaux sociaux fansi c'est à dire ko anw ko mɔgɔ dɔ ma k'i bɛ kɛ bin ɲini fɛ diyagoya la a cɛ tɛ a muso tɛ maliyɛnw n bɛna kuma kelen ta n b'o ɲɛfɔ aw ye yanni n ka tɛmɛ ka taa hypocrite denyama tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ ne Mande princesse tɛ se k'a fɔ ko Malika le Lynx ka di ne ye ne Mande princesse tɛ se k'a fɔ ko MJD ka di ne ye mɔgɔ min ye MJD ka pure ennemi ye a ka diɲɛnatigɛ la ou bien mɔgɔ min ye Malika le Lynx ka pure ennemi ye a ka diɲɛnatigɛ la ne Mande princesse ka tila ka n'o tigi kelen k'a fɔ k'o tigi kelen ka di ne ye ko ne tɛna n da don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko c'est à dire ko ne bɛ ni mɔgɔ bɛɛ fɛ ko nin don ta bɔ tan n'a fɔ k'i denya ni hypocrite denyama tɛmɛ ka Mande princesse mankan c'est à dire n'i bɛ mɔgɔ ka kanu jɛlen dɔ i fɛ ni mɔgɔ y'i kanu i bɛ fɛn min fɛ a tigi b'a fɛ i tɛ fɛn min fɛ a tigi t'a fɛ ne Mande princesse de bɛ adamaden kanu ni fani ba cɛ i b'i kɔsi ŋ'a la ni mɔgɔ de jɔlen kɔrɔ hali ni bala k'a fɔ ne k'i ko karisa ka ko man di ye ne b'o tigi ye o k'o to ye o ye kanu de hali n'i y'a fɔ ne ɲɛna kuma dɔrɔn na c'est kuma yɛrɛ tɛ dɛ hali ne k'a dɔn k'i ni mɔgɔ dɔ tɛ bɛn k'aw tɛ tɛmɛ côté kelen fɛ ni fani ba cɛ ni ne fana hali ni ko bɛ ne n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ ne b'o lien kase ka bɔ yen nɔ baramada mun na kanubagatiya min bɛ ne n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ o de ka gɛlɛn ne ma an tɛ yan réseaux sociaux sanfɛ a ye taa a ye segin an dɛ bi de a bɛ gawo kɔ aw bɛ n'aw sigi binɲiniko kuma la k'aw bɛ binɲiniko kuma kɛ ko wɛrɛ don min na binɲini kɛra wulu ye a kɛra bɛɛ ɲɛna don min na binɲini kɛra bo ye a kɛra bɛɛ ɲɛna don min na diɲɛ bɛɛ ko binɲini tɛ kɛ fɛn ye a kɛra bɛɛ ɲɛna don min na ko binɲini tɛ se musique la a kɛra bɛɛ ɲɛna don min na binɲini cɛ bɛ drague ka k'a bolo a kɛra aw bɛɛ ɲɛna aw binɲini n'a denw tora tirikitɔ la a kɛra aw bɛɛ ɲɛna aw dɔw wulila an ka SOS sigi c'est à dire ko ka na kuma k'u ni ɲɔgɔn cɛ a ye bɛn an fɛ a ye segin an fɛ a delila ka kɛ a ma kɛ dɛ Paul-Mare ye binɲini y'o tiriki tɔrɔgɔ la yan nɔ c'est à dire Safi Jabate k'a kunbɛn MJD k'a kunbɛn ka taa dɛ Paul-Mare ka n'i jɔ a kɔrɔ cɛya la c'est à dire fadenya tɛ molibaliya ya ni cɛ pigi ti pagata ye dimi don i la ni kamalenkɔrɔ bɔra min b'a ni cɛya cɛ min b'a ni denmisɛnninya cɛ ka n'o muso kelen ta k'o layɛlɛ sanfɛ an bɛ maliyɛn cɛ ka kuma la a bɛ sa dusukun de la parce que i bolo mɔgɔ tɛ kɛ min ye n'a tigi kɛra o ye i dalen kɛrɛ bɛ cun wa ɲinɛ tɛ yan an bɛ ɲinɛ ta in k'aw sen kan k'aw ni pɛrɛ hali san wɛrɛ an b'a kɛ hali san wɛrɛ kɔta an b'a kɛ parce que ko ye ala ko de aw ka ko tɛ aw ma dilan aw tɛna dilan wa Mande princesse mankan don o domaine o kelen kɔnɔna la binɲini mana taa diɲɛ dugu o dugu la binɲini bɛ taa bonya de kan aw ye Faransi ta binɲini ɲɛ yan dɛ aw sera binɲini ɲɛ Faransi yan mais binɲini donna Faransi depuis i wolo k'i bila i ka Faransi ta ɲɔgɔn la i m'a kɛ c'est à dire an ye kanta ta k'a da aw kɔ la yan nɔ ka sanpɛrɛn dɔw la ka sokara c'est à dire so karafe ba tan naani dɔw la ka tɛmɛ n'an sen filɛ ka taa k'aw to ne m'a fɔ aw ye depuis n'o don k'anw ye kérosène de k'aw ka tan t'an bolo la est-ce que you know comprehension d'abord ou bien you fatoyation dans votre tête ni min don a filala a b'o de fɔ an ɲɛna aw kɔnɔ ko mana video kɛra kɔngɔtɔ barika bannen saraka den vaurien den illettré denw barika
banen don tole ko ko juguna mugu flaw de pala ku do manyuma ku bowie manyuma ku fawye danga den barka bane ngobe danga de arani ka tugo ko ma de princesse mangadu barka de gansa on de betu nyongo saraka de gansa on de betu nyongo on de be kuma abon tata ka ta bala pour ko visibilité do parce que barka banen denido on bo ko ina bo de an ba de on ba ka abon ba de tan la diki anana so kala binani duru do le ano ni antara Côte d'Ivoire 600 an donna Côte d'Ivoire ko antara sera Côte d'Ivoire mo bawla asra le Côte d'Ivoire mo bawla ka ban c'est-à-dire mo ba mu be fe ka gera na ou bien mo ba mu ye den barka ma den nyere mo anyo lu joli c'est-à-dire amanden jeli kolona la folo jitene fin bora kani jo sanu tabolo wari tabolo multimilliardaire te amba to ta ka ke yala fe yakuna mais ay kantan kari Côte d'Ivoire jinyen be ya enta yoro video kala magnifique nkaya ada maden te idaka be ala de bolo ni mimbe c'est-à-dire mimbe minye ni maso ma sans perembi ifa wa anye Côte d'Ivoire ta otaji la kata antale ko fe antara ka to fade sago bolo jugu sago tete kulo bolo iese ka stram de sani fe jebita ke Côte d'Ivoire la iforongo wa anye kanta mi karifo ki se te se ka kanta nyona kari mande princesse mangado na digila do be volka jimi kasa mande princesse mangado nte tante mokochi agona ko barga da la kumadi ala ma de barga be banro la e wolo bade be bo kana réseaux sociaux sans fait e kolole ne go fenga koloni fait e afuketa e ajibe nyininga donga bo jien wono e afuketa e be malo e be wakati mina e de ka kanga kuma ibama c'est-à-dire qui bat défend e ba depine wolo la e ba be e défend c'est-à-dire kana e koro ke ta tien ke demba ya tigi modern tigi danga de saraka de ni ya ye de on de la dente de nyana mai wa de ratelen de do aba de mbela musokora ba be boka ba sigi ka be de mu défense ta jamala kana jien mo nyana c'est-à-dire ka be de mi défense ta wali de wera kwa ni ya de on de la barkata de fanko foshira wa de barka banen de do mande princesse mangado aka be ma ay do mande kono kata nyiningali ka ma be ma ay do mande kono kata nyiningali ke imiga barka bane ya tono aye jetene fina isa alaka jetene fin mauka jetene fin ivoirien wa jetene fin ha ivoirien de kansa même ivoirien malien hali français Masse Côte d'Ivoire yeli la de mais ivoirien me ko ja mo bolo ivoirien me mo ja do ayela la ivoirien me mo ke fendo yere bolo fi sigle be jeni malien ni bora no bi français kono mo ni mo fla sababi do foni make horonye sino be malika ka fimanga ni kuma invalidé ibe mande princesse ga ni kuma invalidé ibe MJD ga princesse ga ni kuma invalidé malien ni bora ka bokene ma ini ivoirien ga bebe ivoirien de ka gringa da ika kuni ka star iye nebe suisa mbi sur Facebook mbi sur TikTok ayi ala yere de bara ijenye ado be kule fu bi la jo ki photo ta ini malien de be ben obu jo ki le yara obu ye da bara ba le ga commentaire goro ki banne ni ga commentaire goro ki fanne ni ga commentaire goro dugu goro inu be ben obu jo ro jani ni fani bache ki takatorale ubi le fika kare foro be ki takatorale uti fo ute kuma ife foi parce que o be yara be se li do de ulubolo nu kuma ne fe ulubolo kulu be ne jade do yele la e do ete mo wera be munu ba jado ayela munu voler ga boniye shenke me e ga kuma fole ni ga kuma fo balia abes fo fala kidi ibuye ni segira na tukuni ni na ni sigi direct la iesi mu wa commentaire rete je t'ai vu à Château Rouge. Hey, je t'ai vu aujourd'hui, tu étais à côté d'un marché. Je t'ai vu, tu étais dans tel restaurant. Je t'ai vu. Mais jamais où t'es guéri là. Mais ivoirien de Billa Johnny ne galon de tike. Aya validé ça, mi yo ça. On est comme un numéro bala kade la joke ne maka kule ka se dégere sugu doma. Nanga snapu keniye, nanga photo taniye. Direct ne singa fingana te ngiye ivoirien na ou bien nationalité wala parce que c'est sûr et certaine nationalité wala de maliente. Nyongwa ni complexi en faka ka mbodji ngono. Mande presesi mangado. Depuis ala idjie da mami binye ni ma so wanye takanye ibe sa wa ikna tanye ma de princesse mangalo ala ga jetene fin ma wa jetene fin jetene fin zoli ananga honorable est-ce que Mariam Traoré mena kala ga sema ba Mariam Traoré est-ce que murui bantura magama ba tamai bantura magama ba est-ce que n'était so doni taila iganga 1 million ou iganga 5 millions di bingini ni palmer segito la mante kala fere e ga ne makono bani metla ka minda e kayan 600 e ba foko ja ko bingini te dongli dalai ko ja ko bingini dogoni be mi me se dongli dala ne makono doro ma de princesse mangane do ne de so ta mo la de mana ngono kima ne be so ta jamana tigi baw de la abedine ma des milliards et des milliards IMJD nyininga IMJD nyininga sa no ko tiente fifi konare ba don konare fifi sago be ne toko ya don ni be ne ye so ta ila jamana ngono jiembe wala anga image be na le 600 ifini kite la sa wifi
hein kana to sisi ga wuliya ko be ko kele ada ma dem barga mama na tarom na barga de on be wuli ga tubi waye ne one kasira di ne kasira ala ga jetele fi jetele ala ga jetele deisani est-ce que hate ay ivoirien na ça admirer la foule guichet fermé benya wale nyena MJ le ino la ça guichet fermé ay mo ni fune 4000 et quelques allez Binini Palmer Binini allez JTN non IBC fait bella IBC Binini, Côte d'Ivoire c'est pour toi. Côte d'Ivoire c'est pour toi. Hey, Atigera, ni fona pour Palmer, Côte d'Ivoire c'est pour toi. JTNFI, IBC Kolasa. Et JTNFI, il y aura un pays Ivoire bé. Avant qu'on dabara baya et kunadjaya. Afo, dabara baya nembara baya te kunadjay. Ete tigachi mpapa uye. Ite alay ite chide wa imachi. Wa iya dabomi kama ingani ya be samperen do ikono kachi kono mande presesi mangandu. Wani makontani yoro jaw kelenidu. Iga défenseur nafiki de bele de samperen de kumelekele. C'est-à-dire ni yo sigile ko ni e barigo meleke ka bombe atomique do la ko chio ele kukoro la dena. Imiti sigiga page de ga KMJ de na me ekona kone beka presse kuma ne kume ka toni nga bambi ba wenzere taka na da les réseaux sociaux ka ala te gringiri saraka de sunguru bo sengene sunguru bala jamana ngono olubina ta usigi ulata nogole nwa ku buda nogole deunta ko mo la foka ta mo neni o be kla na kale ba kuma kan changer à la dernière minute kebe na ni beni fendo au na fiki de no o ma na parti pirita ko ya bingini tala bingini a wole est-ce que bingini a faye de ko ne ko wadi ko ne komandi. Et puis comme na boko be galon tige ko c'est-à-dire ko bingini ma wole liga ko bingini mbesayi de chi ila wakati shirani ma boka kuma bingini e wole li de ke à combien de reprises à ma téléphone ta donc tous c'est-à-dire chose normale ay message black na kuma mba bolo ka foi message konona la après kele nga message kala na ko soko ni muru abe na touching o soko ni muru ko fait à cela qui prend ali même pas une heure kata foka be TikTok ou bien fait ka foka be dala koroboli kene mais il y a de dala koroboke bingini seri mani bonya de koyi etew e kam se bingini nga tokole ye bingini nga jama sorabulu ye bingini nga toko sorabulu ye bingini nga daraja sorabulu e ma bingini tike biet ke kata Côte d'Ivoire koyi boya do ne bingini se ima parce que fora e kaka kanga nyesi manden jelu ma Côte d'Ivoire sinon à part ça rien d'autre na obe na ujo dabara baya nembara bani tachie bagato akafola ondala afo estarie dugud mestar kare wana staria akara staria kuma nema staria matanya fa danga denga staria keme danga den barka bani denga staria keme danga demi I kola ki si san joli mali bien wolo badi be no fe ka be défensita I danga denya barka denya bane au de là c'est-à-dire au tout tadra ku comparer
Mohamed Djabi, mi de la Mohamed Djabi qui a les réseaux sociaux quand il béé. Dorale mi madame Mohamed Djabi kaya. Ça dit toroche mi madaka. Na Mohamed Djabi ere micro ta micro minaka mi fo mo yo de me. No ta o ma deli ka basse le aton fe ka ba défense to de barricade ma flimate. Ni ya temeto e de chela dron jamala ibado. De o de ni tori bari ko fe ni ona barka banen din flatter parce que ni de sera agi doma e de bi ba défense ta e bati défense ta parce que e ba mana boka bi défense ta ne ba ye mi soro la o e danga denga ko nyini ne ka si bama barka banen de afu iga saraka denya résultat do te ni buru ni fa jon ni konja ki wula ka bon na figiala ni bora ni joni e malien beneni ibi munumunu be ni sigi ni data tiene nye ana fato ya vie ça veut dire ko malien wa ya fema ko na te ko chite malien na e ka mana ko ni ka pata ko ni ka droguerie ya kan fo ni ka jouer mi kan fo de la ça veut dire ni ko bolé ko fe ala bingini ou bien sa fi jabati no be ka to ko Côte d'Ivoire takala awe taka aw fi ala kana temeni fe ni bonya te en ute jonyo ngoro musique lo iye musique mandeng don chuko mno frabe musique mandeng ketene ni bonya yi bola ete star ya onye kora wite papa ya onye kora iga star ya okere ni ga antiquité mo de bolo ote an wata na anti don papa ai hali ete kare ni kun star yi mande presesi mangalo wayi bae ko danga ba be dai ka triple be placer la 1 à 1 hali virgule nte nyina ko ma ga video la mede parce que depuis ko ngara mbaro ni video la me nkuna se ga nyere ko me ba ga video la ma mo fo mo par mo ba be ko se ka na ka placer la mande presesi mangalo nete tanete mo ko chi ali ni ne chira ne tatote amma ko kise kelente ela ni bonya yi bola anta do kibe jien wono jetene fi ma don bingi ni jiki kora bema jetene fi e bingi ni jiki kora jetene fi se mi ba e Côte d'Ivoire kono jetene fi ngani ya nyuma ya mi bala jetene fi se mi damayira mi ba e ayake bingi ni jien be bora kataka guichet fermé ke Côte d'Ivoire be guichet fermé le ou ya clé fla fait que ou ya guichet fermé parce que bara madame una kono jugwa ni kafia mi bo kono ote bingi ni palmer kono jugu sako denya mi bolo ani jugu ya ni kongera si ame kongina sige ko munikera an cheche kai ni au che an koro musoka buna wi aka jana wi c'est-à-dire an meta on jo feo c'est-à-dire quand meta mu kongina sike na wi na ko kanga na nga anga jatigu ye anga jatigu ko ga girina ko jatigu ye anga jatigu ga farna ko jatigu ye na ko kanga bo c'est-à-dire ni page nyene ma wi anga page ga farna ko page ye ani on me classe sociale ke na fa de bola depuis ala jienda kerosene meta ko jo essence mu ta ko gitonda la you fatoation you know fatoation au kumula de willa anon te nyonya sala de non que la commune abeto sanini bo ambola Côte d'Ivoire quoi ni nyambole Côte d'Ivoire ibe se gata parce que fade sako o de beto jiena tige kono mo mi dusu kasibila na tige ko ke ba tige la de parce que ye fade sako di parce que idalenti yera la di parce que ite se ga ko kerede e ga ko do kere ki taro la kibi na onye counter la de pala jiena on de ba kere na tra rom de beti pangi join ame klara so kala tanani ta ka placer la ka temena sin frère ama go biga ko kale ni ga ko ke baliala iga mise onye koro ula o manake jetene fin ame bo la me gere honorable allez honorable ba Maimouna aïe ba Mariamou honorable ba Mariamou allez ba Mari eh DJ mets le son allez Tarawele honorable allez digi dugudum ABC honorable BC ABC honorable BC aw jonga honorable kala est-ce que ani mo be kuma ne minde ni ne dona jide atala kula si sa we nyina ne ko bingi ni ntekele fe palmele aye ni yoro fofu awala si honorable ma ko ne ka jide ama no de ay honorable le honorable Pisasi honorable Pisasi ngera ayante blala dante so wallahi Mariam hey allez travailler ma honorable hey travail honorable hey tarawele hey honorable wala te la Mariam ayi te tola de Mariam
I'm okay. Wallahi. Hey. Hey. Honorable. Hey. Mariamu. Honorable. So, hey. Hey, Allah. So. Mariam. Eh, Garaser. Gara. Eh, Alasa. Bingi. Palmer. Hey, hold. Honorable. Hey. So, no. Faut chier, nega ekara impoussé. Ka wuli ka honorable doya. Hey, abe son andeli ko nga ko to ça. A ben sample de tellement nga kera no sonje. Kono chulance no gara nga nyi to tanikata. Agata Shanita ne MJD Grand Sœur Latifa Dan wala fonu ma son photo ira no best no gara tanikata. Gade nyi ngeta. Uyu to yela la. Ous no gole fle ne a be photo yi nou yen soto ni mu be fra nyon ku poste ou ba formatu ou bes no rata MJD Shanita Latifa Dan Safi ne fima ere bala ou be no yen soto no ko tiente ni ala mba ou be poste do fa ko tiente ou bes no rata de kota bigi palmera ni gela de kuna ambe na as no gora ta foka duguja nu yeso somba mba yirawla u mana foko chiente ni mu yirawla aba foko au yereye anwa ko mondiali si ça amena nga couple mondiali ou dontola c'est-à-dire ngo ne ra bolongo akungere ivoirienne de ou tellement ne strana est-ce que ne oroni yere blaga na grand sœur ichokoro ne ra bolongo grand sœur kungera ivoirienne de tellement qu'à parla. Ah, ne kunya u dongoro ni la bende esko de ya nite palmer ga show ke oroni angole show barada. Tonton Paul. Doni. Pali. Wa bingi ninga palmer ko min digra la ko imbela ni nedo. Ante siga medjala o. Ni grand sœur flan siga medjala o jombe ji doni mi. Ni sample tene na bi siga medjala. Ante siga medjala sa. Ante siga medjala sa. Ni palmer ko ingena benyana. Palmer na France beki seno. Kataka anchwana anyogona go jalamani go brebene ni manu. Kataka tinya be bingi ma. Nere flani nere ko nyere suma don parce que MJD ndage kuma ide fare ri Shanita. Ani Garaser ni Latifa dani sapinu. Donc on a mis la téléphone on a kodam abini ne. Pour aller palmer la job. Ni here ante se kan sigere an ko ya ale abanuru ma nu ga kanu ko nyanda da. Wale kanu ya franchement du faut checker de la baila clé ni musosuku ya réseaux sociaux ga. Ni be monsieur le président non. Non mais bien palmer me ani mi danda na le frappe de wojo na ngana na eske de mbetibi. E ga ne. Fa be ta tege ma palmer la ko ga donge dondoni. Palmer be se ga donge kele nya ko la bingini. Est-ce que palmer be se ga donge kele nya na donga ya ga tu ga go dabla. Ni te nya ngo ya ni. Aya ga na wa MJD te kuma na da be ni ta ga to partager. E Shanita ere be sro ga fa ki bo partager. Avec keru blo goro. Ni ko sugu mari ne jela wala ibila wala ba. Aya ga de. Ni le. Bon, grand sœur ba la jomuna c'est ça. Et grand sœur mune kera. Grand sœur mune kera. Anda ala te palmer ya nyela tuku ni fola fa anku me palmer wele ga tanga anniversaire ke kenoga. Ala profiter ga gira ala be pisu doni ga na me photo ta. Depuis bingini ko da me na ta palmer yi. Palmer bi na démonstration ke ne nga téléphone nettoyer ga nyeka ala be. Ngome ni côté bla. Oya ke tandore be tiki joko go dabla bingini choko do na sa bingini. Wallahi bi dai choko do de la de I choko do de la. Koram se ato la I choko do de la. Yemu.
Aye bingini na kumbe nangara bayam na kunune a ben sampereche ayo chonga denga doni fo garancer made bingini kumbe nangara est-ce que aga pay fa ba keta o le na ma na yo luketa keta di parmere le joli fo fini bi da wakata na ko ni ne mo nu le li dabla ne bna sa fu fola ki est-ce que aye bingini nga pa ye kunu fa ba keta kota mais ça c'était très grave ça c'était dans une grautation c'est-à-dire civilisé choquant ah oui reka leben ayale ah gracier gracier hey démonstration gracier allez bigi hey oule hey couple civilisé wow hey ah et on combien ça tellement que n'est kera tade ni Kota si était regardé dans la déca date vous ne la c'est garou on la partie là ça on appelle ça le bain dans l'amour on appelle ça la complicité dans l'amour on appelle ça c'est deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre on appelle ça donne envie d'être amoureuse parce que ça là c'est pas Sorobé ça là c'est pas Djakouya ça là hey, ça dit financier là de bingini na quoi. Ça dit bingini là de civiliser nous quoi. Ça dit palmer là de fona civiliser nous quoi. Ça dit couple flab de civiliser nous. Tiens civiliser nous, muso civiliser nous. Nous y don nous ngadro mo be singa ni son diate. Ayena anga doine nyo fait doni ça anga le. Suno ni ne fimai. Si ça nya suno ne tara wuro basa dondo ke fuka kana sheni tike ka ba. Ça suno ne bolla. C'est-à-dire, on va sur les boutons MJD fait mouwa komani kenye Ali Express ka. Ni MJD komani kenye Ali Express ka ni nyodo. Be poli ka tan joke a keta ndro kana sheni bebe tike. Tellement ye nega ko fu ima civilisé ne dona ko kula djien wono ne yakeda mateme wali. Ima ni ne be na tawora dro MJD be joro ko fima ichuko donga ana taka kenetnie. Kana takenetnie parce que ça c'est grave dans une grautation choquante. On a qu'à regarder une fois là. Hey! So! Allez! Garaseri! Hey! Garaseri! Woo! Bizazi! Graser! Allez, ça c'est le pas de l'année. Hey! Non, vous êtes les meilleurs. Non, tiens, là. Wallahi, Ivoirion, on y tue, on y baradji, on y tue, en tout cas, à tête meninga. Wallahi, à tête meninga. Guichet fermé là. Ayoko Bedjana. Anye dumini dumonke antara Côte d'Ivoire anye hospitalité aye fin suube jana o tumala sa ko ere mana ganchugo chugo Ivoirion wa portu dele le kuma bobe Malion kumbe vraiment Ivoirion oni baraji au yere c'est-à-dire ayanga foli kuma babata wala se jitene fima c'est-à-dire quand te ba kuma la jitene fima madame ne bifo chine ante ba jitene fi remercier la ko honorablement c'est-à-dire quand be nyogomboro ko muru yi banko tura magama banko tamayi banko tura magama banko ni dengo ni ngera denye na mambai ka bandoro ibe ke honorable nyogona de sino muso bete wole ko honorable a bete honorable ya insira soro ka klatuguni nga on gesere ni taka gesere ni jaayere yi ka klatuguni nga on malion nga ko jaayere boluta o kuma la klaka présidentielle ou befo madame la présidente c'est-à-dire première dame yere fo lelo parce que en photo be soro ni première dame mouye c'est-à-dire entra turu cholu yoron numbela. Voilà. Donc ça, c'était dans une grautation, grautal choquant. Donc, ni mouro donc on y est digné, mais il faut qu'on y ait qui est frade. Parce que, à fois, entre la Côte d'Ivoire, comme il n'y a figa kadibeke malien, ni escroya bolibeke ivoirien. Entre la Côte d'Ivoire, ala ni ivoirien digné de mon sababouya, ni ivoirien d'imbarka mon sababouya. Anye ouye, ivoire di ama. Ko ivoirien taille, anye ivoire kan sa ko inye wakalinyana. Ema do ki i kouka misa una joli la. Afo wa meti baka video la mai kuma fon ba besegi ma fa chien biolon vla nduru iba me na ye fe sega ma de on de mana ki bolon ba besegi ni de ni chema
Abe akuma be kelengele wani be fe segi mamba ko ka je ka samara ni chapeau be do akuna ka bugubugu mai makata fi place la wa ko be fana ko kelen an seri mani bunya ta boli ko fa an mako be ka demela e ka deme kere e ka deme make o kuma le ma ivoire wulle nga jo asinga an mako papa ko ti ka demela bunya dron le kunu e jeli jali sugu fato kele na bla ere kuma na do nga kula nga ko kumbi chen parce que bingi ni palmer e classé de fato de nya mo sendo tout la e ma yo trabe honorable fana civilisé no akamele no fin fana civilisé no akalmele no fato ere place kontan wachila wala ni jo fato ala na emigro takada ne ko ayi nyema ateni bom ko kwa dine ke rola hay na fara kan ata dine ke rola antara de kan ansigi ga kuma wula me musique munu be ke douceur wula ou bien ni show ke la ame wula ma jo tento doro anga tabal nuna kan jenge kata kule fo kata dine ta kato o joro dola o tama mbulu ntena mchigi ala de yoro te commentaire kala sugu do yi jantuna de ko arrêtez dom na ni mo ne na au na fiku de ta commenter ka ta ka ka partager ni mo ko kum na nu wan ne nu ye dom ko retour bo na usigi escroc yala ko arrêtez ani ona flat tu es bloqué mande princesse mangano te tante mo ko ci ale be ko la bien on retour de bala dom na be ka mo ko la de ni retour na ko na ka dun ta ba be siga ma 1 à 1 a point virgule retaje mande princesse mangano ka bon kana anga concert yere suli yirola ka Côte d'Ivoire befo ka présentiel befo c'est-à-dire Ivoire na kerefe mo bella jilale folono o kuma Ivoirien o atetemeninga oni tue oni baraji o yereye mande princesse de manga kuno c'est-à-dire ka bon ana grand seri ga kuma fo anaka chekoro den palmer ga ko yere damne na kuma ke ko yere ko mi wo yora yere mais ne tere muso flagon ba kalama ama wo ko sebe no te ne tere muso flak me olu ba kalama oh o ko kala kana talabanta ne re mana miri ni yola dro bingi ni koni chere la ko in koni ma yi nu nga mara jike do ne de date dun kuma foila wa NGD nte kala fa wakati la de nta de falling fleni le 19 février amina kantan fana kariba mako ko na nyina le 19 février ko le 19 février bingi ni palmer c'est ça c'est très grave o ko concert gon ko fe ne gon mi na ntage kashi o concert gon ko fe date ke dala la mali binak wa jeli bagi sigle me ni be ate kuma yoro grand seri yiga ko dam ne ni mo ko be direct la be woleli ke tente allô ale ko ni nga ko ne ma foi fam tara be fa ka fo jamai ale mana ye direct ale be mumei ajo anga ni nga so ka musique oui mumei mam atoko mam miss ani ma watrawe mam miss ni ma